दोस्तों आज जुमा है और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। ये कंफर्म हो चुका है कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ याहिया सिनवार इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। याहिया सिनवार जुमेरात को हुए एक हमले में गाजा में मारे गए। ये बात आईडीएफ ही नहीं, कई तस्वीरों और वीडियो ने कंफर्म कर दी है, वो आपको दिखाएंगे हम। नेतन्याहू से लेकर बाइडेन तक ने इस मौके पर खुशी मनाई है। इसराइल में खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। गजा गम में डूबा है। वहां मस्जिद से भी सिनवार को शहीद बताकर उनकी मौत कंफर्म की गई है। उसका वीडियो सबूत के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप याहिया सिनवार के आखिरी पलों का एक वीडियो देखिए, जिसमें वो जख्मी हालत में इजराइल के एक ड्रोन से लड़ते हुए और उस पर लकड़ी से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद शायद इसी ड्रोन ने उनकी जान ले ली। हमला पहले हुआ था बिल्डिंग में, उसमें वो जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर ड्रोन टोह लेने गया था, उसने उन्हें शायद मार दिया। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है, हम आईडीएफ को इसका क्रेडिट देते हैं। हाँ, एक अपील है कि आखिर तक, मैं कभी नहीं कहता, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। कई बड़ी जानकारियां जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं गजा में, वो या गजा को लेकर वो बताऊंगा। पहले वीडियो देखिए। ये आप ड्रोन देख रहे होंगे, ये ड्रोन आ रहा है और ये ड्रोन इस बिल्डिंग पर अटैक होने के बाद आता है। बताया जाता है इस बिल्डिंग को वैसे ही पहले से ही जो है इजराइल के कमांडोज ने, और बड़े आम कमांडो थे, वो रूटीन अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने इसमें बारूद वगैरह लगा रखा था। यहाँ याहिया सिनवार अपने दो लोगों के साथ आते हैं, फिर ये बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और वो इसमें जख्मी हो जाते हैं। शायद वो एक सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे मिट्टी से लदे हुए, जो उस घर के गिरने से, तबाह होने से जो गुबार उठा होगा उसमें वो जख्मी भी हुए और उसकी मिट्टी में नहा गए। वो बैठे हुए होते हैं, ड्रोन उनके पास जाता है, फिर एक आपको पता है उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश होती है। फिर उनके पास एक लकड़ी होती है और वो लकड़ी से उस ड्रोन पर हमला करते हैं। ये जो वीडियो शेयर किया, बताया गया कि बड़ा ख़राब कर लिया इजराइल की डिफेंस फोर्स ने। इसमें अब याहिया सिनवार के चाहने वाले ऐसे दिखा रहे हैं कि ये वो हीरो हैं याहिया सिनवार जो आखिरी सांस तक लड़ते रहे, आखिरी सांस तक जख्मी होने के बाद, मौत के बेहद करीब होने के बाद वो लड़ते रहे। वो जानते थे कि इजराइल का ड्रोन उन पर हमला करेगा, लेकिन वो लड़ते रहे। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई जो सवाल उठाती हैं कि उनके माथे पर गोली कैसे लगी। अभी तक तो वो जिंदा थे, उनका पूरा माथा फट गया कैसे? क्या उन्हें जान से ही मारना था, पकड़ना नहीं था? ये कई सवाल हैं जो हमेशा रहेंगे। कुछ और जानकारियां इस वीडियो के साथ ही मैं आपको दे रहा हूं। अब गौर से सुनिए। गजा की मस्जिद से होते हुए उस ऐलान को जिसमें याहिया सिनवार का नाम पुकारा जाएगा, अरबी में पूरा जो है कॉल है, पूरी मस्जिद से गजा के लोगों को ऐलान करके बताया जा रहा है, याहिया सिनवार का नाम पुकारा जा रहा है, उन्हें शहीद बुलाया जा रहा है। यानी कंफर्म किया जा रहा है कि याहिया सिनवार, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ, अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सुनिए। आपको नाम सुनाई दिया होगा, शहीद सुनाई दिया होगा। ये कंफर्मेशन है कि याहिया सिनवार मारे गए हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा था, हमास ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया था, लेकिन उनके चाहने वाले जितने भी एक्स हैंडल्स थे, वो सब उनकी शहादत को, उनके मारे जाने पर सलाम कर रहे थे, उनकी दिनों को याद कर रहे थे, उनकी जवानी की तस्वीर, हर तस्वीर उनकी शेयर कर रहे थे। अब याहिया सिनवार के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए और उनके मारे जाने के बाद क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो जान लीजिए। गजा में इजरायली फौज जो है उसने थर्सडे को एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और इसमें हमास के चीफ याहिया सिनवार मारे गए। इजरायली फौज ने इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी। आईडीएफ ने एक्स हैंडल पर इसकी बाकायदा कंफर्मेशन की। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया। इजरायली फौज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, याहिया सिनवार मारा गया। Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, is dead. तो आईडीएफ ने कंफर्म कर दिया। जानकारी के मुताबिक सिनवार 1962 में पैदा हुए थे खान यूनिस में, गजा के, और उन्हें हमास के सबसे जिद्दी टॉप लीडर्स में से एक माना जाता था। 1980 की बात है, तब उन्हें इजराइल की तरफ से कई बार गिरफ्तार भी किया गया, जेल में डाला गया। 1987 में याहिया सिनवार हमास में शामिल हुए थे। इजराइल के खिलाफ लड़ाकों का एक नेटवर्क तैयार हुआ था और इस नेटवर्क को तैयार करने में याहिया सिनवार ने बड़ी मदद की थी। यही नेटवर्क, यही ग्रुप बाद में चलकर हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के तौर पर जाना गया। साल 1987 में शेख अहमद यासीन ने हमास
کی جو ہے تعمیر کی، اور اس کے فوراً بعد حماس میں یحییٰ سنوار شامل ہو گئے۔ خیر، اسماعیل ہانیہ کے بعد یحییٰ سنوار کا مارا جانا حماس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، لیکن بنجامن نیتن یاہو سے لے کر جو بائیڈن تک خوشی منا رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے حماس کو ایک شرط پر بخشنے کا بھی آفر دیا ہے، حماس کے باقی لڑاکوں کو۔ انہوں نے یحییٰ سنوار کی موت کے بعد کہا، بنجامن نیتن یاہو نے، کہ تمام ہوسٹیجز جو اسرائیل کے اب بھی حماس کے قبضے میں انہیں چھوڑ دیا جائے، حماس کے لڑاکے ہتھیار ڈال دیں تو انہیں یعنی حماس کے لڑاکوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب وہ جیل میں بخشا جائے گا یا آزادی میں، یہ نہیں پتا۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس کے نیتا یحییٰ سنوار کے مارے جانے پر بدھائی دینے کے لیے ایئر فورس ون سے، یعنی جو وہاں کے امریکہ کے راشٹرپتی کا آفیشیل جہاز ہے، اس ایئر فورس ون سے ہوا میں سے پی ایم نیتن یاہو کو کال کیا اور بدھائی دی۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کا یہ کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے آئی ڈی ایف اور ان کے بہترین کام کی تعریف کی۔ بائیڈن اور نیتن یاہو اس بات پر سہمت ہیں کہ ہوسٹیج ڈیل کی سمت، ہوسٹیج ڈیل کے دشا میں آگے بڑھنے کا اب ایک بڑا موقع آ گیا ہے، اور وہ اسے مکمل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یعنی یحییٰ سنوار کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو لگتا ہے کہ اب اپنی شرطوں پر ہوسٹیج ڈیل کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ جو آپ نے فوٹیج دیکھی، اس میں زخمی سنوار کو مارے جانے سے کچھ پل پہلے آئی ڈی ایف کی ڈرون پر چھڑی پھینکتے ہوئے دکھایا۔ یہ ویڈیو خیر وائرل ہو رہا ہے، لیکن اب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ حماس کا کیا ہوگا۔ اب پینٹاگن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آپریشن میں امریکہ کی کوئی بھی بھومکا نہیں، کوئی رول نہیں۔ حماس کے نیتا یحییٰ سنوار جس آپریشن میں مارے گئے، اس میں امریکہ نے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا۔ دوستو، یحییٰ سنوار کے بارے میں کئی اپڈیٹس آتی رہیں گی، ہم رات بھر ویڈیو بناتے رہیں گے۔ ہم اس وقت بھی دیر رات ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے آپ تک سچ کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور نیوٹرل طریقے سے پہنچایا جائے۔ بہت سے لوگوں کو یحییٰ سنوار سے محبت ہوگی، بہت سے لوگوں کو ان سے نفرت ہوگی، لیکن یحییٰ سنوار اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فگر تھے، بہت بڑا نام تھے۔ اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ کے جانے کے بعد یہ تیسرا بڑا نام ہے جو ریزسٹنس موومنٹ سے اب اس دنیا سے کم ہو گیا ہے، چلا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، ریزسٹنس موومنٹ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، اسرائیل کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہیں لمبے وقت سے یحییٰ سنوار کی تلاش تھی۔ یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر 2023 کو جو الاقصی فلڈ شروع ہوا تھا، جس میں قریباً 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے، اس الاقصی فلڈ کا اور اس 7 اکتوبر 2023 کا اسرائیل ماسٹر مائنڈ مانتا تھا، یا وہ ماسٹر مائنڈ تھے، کیونکہ وہی سارے جو آپریشنز غزہ سے جو ہوتے تھے ایگزیکیوٹ، اس کے لیے یحییٰ سنوار ہی ذمہ دار تھے، اور وہی سارے آپریشنز کو اپنی نگرانی میں انجام دیتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوگا کیا؟ ریزسٹنس کے سارے بڑے چہرے، بڑے لیڈرز مارے جا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ ریزسٹنس میں ایک کے بعد ایک لیڈرز کے طور پر جگہ لینے کے لیے لوگوں کی کمی نہیں ہے، چہروں کی کمی نہیں ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھتے ہیں۔